Sunday in the New Testament part 2. So sumpay kini niadtong niaging nato nga pagtuon tulo ka mga pangutana ang ato ang gihatagan og pagtagad og gisulbad karon dinhita sa ikaupat nga pangutana, ikalima, ikaunom ug ikapito, no? So dinhi sa ato ang ikaupat nga pangutana mga higalag mga kaigsunan. Sa ato ang pagtuon karon ingon din according to Matthew, what is the relationship between the Sabbath and the first day of the week, no? So sumala ni Mateo, no? Unsa ang relasyon tali sa adlaw nga igpapahulay ug unang adlaw sa semana? Ay kini nga mga teksto nga atong gisgutan sa nilabay nga walo ra gyud ka mga teksto diha sa balaang kasulatan o sa Biblia nga naghisgot sa nahaunang adlaw ug kini karon usa sa mga teksto nga nahapil ang nahaunang adlaw. Now, so balik ko na to ang pangutana according to Matthew, what is the relationship between the Sabbath day and the first day of the week?